سلام فتات تاتلتنا سمر لمون هم ظلم تحدش دينا تحزلكم قرين يقول نزل كان حدش تمام سبسكرايب قاري ترسل فيديو لايك بمار جمروه ኤርትራ ስመላለስ አስመራን ካየው በኋላ ከኩል ፕሬዝዳንቱ ጋራ አሰብ መሄድ ፈልጋለሁ ብዬ አሰብ ሄጄ ነበር። አሰብ ባህሩ ጋር ቆመን ያወራን ምንድነው? ስለ ፖርት ነው። ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። የት? ኤርትራ ምድር ውስጥ። ሶስተኛ የመደመር ትውልድ መጽሐፍ ላይ በግልጽ ጂኦፖለቲክስን አስፍሬ የአሰብ ጉዳይ አስቀምጬ ለኤርትራ ባለስልጣናት በስጦታ ልኬላቸዋለሁ። ሚስጥር እኮ አይደለም፣ ያቁታል። ለሁሉም ልኬላቸዋለሁ። አራተኛ እናንተ የምታውቁት የዛሬ 6 ዓመት 5 ዓመት ባህር ኃይል አቋቁመናል እኮ እና እዚህ ውስጥ ነው ማይኑ ባህር አቋቁመን ነው። ለምን ሰዎች ይሄን ደምሮ ማየት እንደሚቸገሩ አይገባኝም። ኢትዮጵያ ቀይ ባህር እንደሚያስፈልጋት ከለውጡ በፊትም እናምን ነበር፣ እንናገር ነበር። ያኔ መደመጥ አንችልም። ከጀመርንበት ቀን አንስቶ ግን ንግግሩ አለ። ያ ንግግር ግን ሰላማዊ መሆን አለበት። የተከበሩ እንዳነሱት ከኤርትራ መንግስት ጋር ተስማምተን ከዚህ ወደ አሰብ ሄደው መንገድ ጠግነናል እኮ እኛ እንከፍታለን ጠግነን ነበር። ከጠገን በኋላ ችግር አለብን፣ ፖርቱ ተዳክሟል አሉን። አሁን አንዳንዶች ልክ ጸቡ እንደ ኦቨርናይት የመጣ ይመስለዋል። እንደዛ አይደለም ታሪኩ፣ ስለማንናገረው ነው። መንገድ ጠግነን ከጨረስን በኋላ ፖርቱ ችግር አለበት ሲሉ የጋራ ወዳጅ የሆነ ሀገር ለምነን ጄኔሬተር እና ክሬን በእርዳታ ወደ ኤርትራ እንዲመጣ አድርገን አሰብ ፖርት ሲደርስ የኤርትራ መንግስት አልፈልግም ብሎ መለሰ። ያኔ ነው የገባን ይሄ ነገር ለካ ተስፋ የለውም የሚለው። መንገድ ጠግን ለምንም ብናመጣም ፍላጎት አልነበረም። ወደ ኤርትራ ልክ እንደ ሱዳን ልክ እንደ ጅቡቲ በእኛ ውጪ ፓወር ትራንስሚሽን ቀጥለን ፓወር እንስጣችሁ ጄኔሬተር አትጠቀሙ ብለንም ቆይ እናስብበት ነው የተባለው። አሰብ ሲሄድ የአሰብ ከተማ ቅድም ብያችኋለሁ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የቤት ችግር አለ። 1.5 ሚሊዮን ቤት መገንባት አለብን ብያችኋለሁ። አሰብ ሲሄድ ቤት አለ፣ በር አለ፣ ሰው የለም። ይሄ እውነተኛ ታሪክ ነው። ይሄንን ከተማ መልሰን ህይወት እንስጠው፣ ስራ ነው ህይወት የሚያመጣለት የሚል በየጊዜው ተነጋግረናል። ሁሉም ኢንቮይ የሚሄደው ተወያይቶበታል። በኤርትራ በኩል በግልጽ ባላወቅነው መንገድ ለዚያ ጉዳይ ምላሽ ለመስጠት ብዙ ዝግጁ አልነበሩም። እሱ ቀርቶ የከፈትናቸው ወደቦች፣ ድንበሮች በሰሜን የከፈትናቸው ወዲያው ተዘጉ። ታስታውሱ ከሆነ የተዘጉት እኮ አሁን አይደለም። እናንተ ችግር እንዳለ ሳትሰሙ ነው የተዘጉት። እና የኤርትራ ህዝብ አሁንም ወንድም ህዝብ ነው፣ ምስኪን ህዝብ ነው፣ አገሩን ለቆ የተሰደደ ያለ ህዝብ ነው። ከዚህ ህዝብ ጋር በጋራ መስራት መተባበር ፍላጎታችን ነው። በፍጹም የውጊያ መሻት የለንም። በህጋዊና ንግግር ሊፈታ ይችላል ነው። ለብዙ ሀገራት በተናጠል ተናገር ያለው ምክር ቤት መስራት ከፈለገ ግን ለአሜሪካ፣ ለቻይና፣ ለራሻ፣ ለአውሮፓ፣ ለአፍሪካ አሁን በተከበረው ምክር ቤት መግለጽ የፈለገው ነገር የኢትዮጵያ የቀይ ባህር አክሰስ ጉዳይ አይቀሬ ስለሆነ ቅድሚያ የሚሰጠው ሰላምና ንግግር ስለሆነ እባካችሁን ሸምግሉንና መፍትሄ አምጡልን። ይሄው ጥያቄያችን እኛ አሁን ሸመግልላችኋለን ሰላም ያስፈልጋል እያሉ ማዘናጋት ከሆነ ግን ብዙ መሄድ ጉዳዩ አይመስለኝም። ይሄ እኔ ስለፈለጋችሁ አይደለም፣ ናቹራሊ አይሆን ነገር ይሄው በአንድ ቀንም አንመልሰውም፣ በአንድ ቀንም አላጣነው። ናቹራል ሂደቱን ተከትሎ ይሄዳል። ጌታቸው አውል ተዛረው አባሌ ኣብ ሶፍ ኡመር ዋሻል ተዛረው ዘረው በጣም መሰከፊ ቅድም 13 ዓመትስ በሄሊኮፕተር መጤ ነረ ክዘርፍ ምስ ሀገር መጤ ነረ እሺ ህወሓት ዘራፊ እዩ ዝብል መልእክት ሓዘል ይዘሕልፍ ዘል شعلنا إهديك لجيت متى يجبروا له زرافيوش لولو زنبرة قدم خينات أبي أحمد جيتها ردا لجيت متى يجبروا له ماله وزرفس مت يعني رب هذي قبل حلف 30 عام بالي ماله the most remote area يخابي تبيا أبالي أربطة الدوري موجة حتى تهزبي
أربطة أدر أب حدا تطرني في زنبر يكونه كابنا تنقساقس زنبر المجمرة جزء سرع زخون سيتلمنت بروجرام زكايدة يهوديكي المجمرة جزء هزبون طريتون بدركي تقوديو ريهابيليتيت زغبره قرب انسسان مغبن زقربه يهوديكي أبالي المجمرة جزء يونيفرسيتي زخفته روبي يونيفرسيتي مالت يهوديكي المجمرة جزء ريفرال هوسبيتال كلهم عينت مسارات المعات زتايش يهوديكي المجمرة جزء طقطق لخونه بهراوي بارك ناي بالي بهراوي بارك بعلم لخه أفلوتو نخركب زغبره يهوديكي المجمرة جزء مش ناي إثيوبيا مسارات المعات منجدي تيليكومونيكيشن بمبراتي زراخبه يهوديكي واحد زمرحو يهودي المجمرة جزء بزعبا صف أمر واشا عودت نخجبر ولا درجو زي حلو ناي بيستا ترجع سرح يهوديكي واشا خفالط الجبره ناي إثيوبيا راديونا تلفزيون برنامجات مرأي كالي إيفن أو تمرت كاريكلم أو تمرت كاريكلم مصحف زعاتو يهوديك بزقرطة كاريكلم سو واحد سلابالي استاخ زرف يخيت انت اللي زرفك هالي مالت تግራይ ካብ ኢትዮጵያ እንታይ ኣخذ ዘርፍ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ናይ ትግራይ ንብረት ሃፍቲ ይዝረፈል ኣብ ኦሮሚያ ዝነበሩ ናይ ተጋሩ ንብረት ሃፍቲ ይዝረፍ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ እንታይ ኣخذ ዘርፍ ናይ ትግራይ ሃፍቲ እንታይ እዩ ናይ ኦሮሚያ ሃፍቲ እንታይ እዩ ሶ ትጌታቸው ክዘርፍ መጽእ ነይረ ፍል ከሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዘሎ ጽላኣት ወንዘንጸባረቀ ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ናይ ህዝብ ትግራይ ክብርታት እዩ ዘመራስሕ ዘሎ ባይዘይ እዚ ፖለቲካ ኣይኮነ እዚ ፖለቲካ ኣይኮነ ከምዚ ዓይነት ጽያፍ ዘረባ ካብ ጎብሮ ኣስራት የተሰምዕ ካብ ሲየብርሃ ኣይተሰምዕ ካብ ሓደ ዕዋላ ታራ ዝኾኑ ሰባት ክሰምዕ ትኽእል ኢኻ ሓላፍነት ዘይስማዕ እዚ ዘረባ እዚ ካብ ጌታቸው ሰምዕ ተለኻ ግን ይሕመካ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ዝመርሕ ዝነበረ ሰብ እዩ እሺ ሶ قبلنوت بحاجة جزء جيتاچو مالت تاي مالت يوزب بحاجة جزء نعرس زقصلو خناتات ناريناو صاركان وعلو تزار مسنبد محفري شراوي تግራይ يمرح خمزي نبره وزما ختزي خمزي لحزب تግራይ زغزي زي صلمات خمزي كونه خمزي يفلطس مصايناس بروهي يلو تزاري صاركانو مسبلصغناس مصاينا بروهي تزاري صاركان كندينا يملو حزب تግራይ ጸልየ ሞድብል ነገር أوري so تناي كحدت متانو beyond expected تعمر حقي أنا معاه تعرفت له أوروميا حويرهم نزعوي أم حرونا نني سوتش عبدوال دي من دنيا يتطط من عينت يكهدت أبشون يتطط هي منك أو جيتاشونو منك أو صادقانو هي من بيادرغاتشو من بياك أمساتشو أبي أحمد نو هين يأكل يتقرأ حزب ميكدو نني سوتش يلوم زنقرن سوا زدول لي مسيس لو خلي زحدق أورمول زحدق أمحرال تسقق يا واو ناي بحكي جيتاچو ناي حزب تግራይ بريزيدنت دينيرو ناي حوحات مختل بومبر دينير الكاس تطراطري عينا جيتاچو كمي غير كاس 3 عينت جيتاچو او 5 عامت وشتي او 6 عامت وشتي تري نس ناي رضوان حسين ون ابوري صبحيتو يمسلن يا فوتورينا أو سلسلة معلتي ولا حنت معلتي قابني والله صبحتي مسجد زبطنا تسي أنا أبوري ونرينا يو خاون بزحتنا مع حرة ميديا ناي بلتسقنا دمو بوري 3 كيلومتر ريش 3 كيلومتر ناول مسعسو يوم تحازوان يرمز فوتو سا إثيوبياويان نمسعسو قربي أو قربا بوتها ناولو صفيحو ناوعو وعلمو نبوري تايخ غوري يوم مزيوم لخاطة حاسب شمبارك سوسات تاتلتنا نايلوم مدونا زي مسلم يرسك أو طان جانب للخمسة نايز عن احتقوار